वृषभ राशिर बंधुगण ब्रह्मांड आपणक जीवन में चारोटी गभीर सत्य पठाइबा पाई जाउछि। एपरि घटना जहाको बंद करिबा काहारी क्षमता बाहरी एवं सबुठारु आश्चर्यजनक प्रकाश हेउछि जे एही सत्य गुड़िक मध्यरु गोटिए आपणक निकटतर व्यक्तिक सहित घनिष्ठ भावरे जड़ित। आपण हुएत भाबुथिबे प्रकृतरे कोन घटिबाकू जाउछि। ध्यान देई सुनंतु, कारण आज जो संकेत गुड़िक आपण पाउछंती अनेक वर्ष परे ग्रह गुड़िकर संरचना एपरि भाबरे बदली जाइछि जे आपणक जीवन रे एक बंद द्वार हठात खोली जाई पारे। तथापि ताहा हेबा पूर्वरु आपणकू एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबाकू पड़िबो एवं जदि आपण सेही निष्पत्ति नेबारे विलंब करंती तेबे एही सुवर्ण सुजोग आपणक हातरु खसी जाई पारे। मु आपणकू जहा कहिबाकू जाउछि ताहा आपणक मूलकू दोहलाई देई पारे, कारण वर्तमान आपणक राशि चारि पाखरे थिबा शक्ति स्पष्ट भाबरे सूचाई दिए जे गत किछि मास धरि आपणकर जीवन को कष्ट देउथिबा बाधा गुड़िक हठात भांगिबाकू जाउछि। किंतु अपेक्षा करंतु, एठारे एक लुक्कायित संकेत अछि जाहाको अधिकांश लोक चिन्हि पारु नाहंती। आपण हुए तो लक्ष्य करिथिबे जे गत किछि समय धरि किछि अजब घटना घटुछि। अवर्णनीय अस्थिरतार मुहूर्त, निद्राहीन राति गुड़िक फोपाड़ी एवं बुलिबारे बिताइथिबा आपणक अतीतर लोकंकर हठात स्मृति एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण संकेत ठीक सेही समय घंटा को बारंबार चाहि रहिबा। जदि आपण मध्य एहा अनुभव करूछंती तेबे बुझंतु जे एहा केवल एक संजोग नुहे, एहा ब्रह्मांडरो एक संकेत जे आपणक जीवन रे किछि बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि। एवं एही सत्य गुड़िक मध्यरु प्रथम एवं एही थारु आरंभ हुए। आपणकर काम, व्यवसाय किंबा आर्थिक संपर्कित खबर आसुछि। खबर एते गुरुत्वपूर्ण जे एहा आपणक शत्रु मानकर निद हजाई देब। तथापि एठारे एक लुक्कायित विपद मध्य लुचि रहिछि। आपणक निकटतम मंडल रे केही जणे अछंती जिए आपणकर सम्मुखरे आपणको शुभ कामना करुथिबा परि मने हुए, किंतु जिए आपणकर प्रगति उपरे गुप्त भावरे ईर्षारे पोड़ी जाउछंती। सतर्कतार सहित चिंता करंतु। गत किछि दिन धरि केही बारंबार आपणको अटकाइबाकू चेष्टा करिसंती कि केही आपणको कहिसंती कि एबे ठीक समय नुहे, केही आपणकर कठिन परिश्रम किंबा प्रयास को कम करबाकू चेष्टा करिसंती कि। जदि उत्तर हां तेबे बुझंतु ग्रह गुड़िक एक स्पष्ट संकेत पठाउछंती जे एही व्यक्ति आपणक शक्ति को नष्ट करूछंती एवं आपणकर शक्ति को दुर्बल करूछंती। भय करंतु नाही, एही समय रे आपण एका नुहंती। एथर एक उच्च शक्ति निजे आपणक पाखरे ठिया होईछि एवं आपण संध्या समय एहार प्रथम संकेत पाइबाकू जाउछंती। आज एवं परवर्ती किछि दिन मध्यरे एक संध्या किंबा रातिर मुहूर्त आसीबो जेतेबेले आपण हठात कोनोसी खबर पाइबे, वार्ता किंबा अप्रत्याशित स्वाक्षर द्वारा आश्चर्य होइजिबे। प्रारंभ रे आपण एहाको एक सामान्य घटना बोली खारज करि पारंती, तथापि परे आपण अनुभव करिबे जे सेही मुहूर्त ही सेही मोड़ थिला जोठारे आपणकर भाग्य बदली जाइथिला। जदि आपण एही भिडियोटी को एते दूररु देखिछंती तेबे गोटिए कथा निश्चित, एही वार्ताटी आपणक पई स्वतंत्र भाबरे पठा जाइछि। वर्तमान आपण कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखंतु, कारण एही मुहूर्त रे भगवान महादेवंकर कृपा आपणक उपरे प्रबल तीव्रता सहित बर्षुछि। जो माने एही पवित्र नाम को सचोट हृदय रे कमेंट बॉक्स रे लेखिबे से मानकर जीवन रे जे कोनोसी स्थिर शक्ति किंबा प्रतिबंधक धीरे धीरे लुप्त हेबाकू आरंभ करिबो। किंतु अपेक्षा करंतु, सबुठारु गुरुत्वपूर्ण प्रकाशन ए पर्यंत आसीबाकू बाकी अछि, कारण द्वितीय सत्यटी प्रथम अपेक्षा आहुरी आश्चर्यजनक एवं संभाव्य भावरे अधिक अस्थिर। प्रकृतरे थरे आपण एहाकू सुनिले आपण निजकू पुणी एते सहजरे कहा उपरे भरोसा करबाकू असमर्थ पाई पारंती। आपणक जीवन रे जने निर्दिष्ट व्यक्ति अछंती जिए बाह्य भावरे शांत एवं स्थिर देखा जांती,
तथापि सेमानंकर हृदय गभीर भितरे आपणक विषय गभीर भावना लुचि रहिछि। एही व्यक्ति आपणको निरीक्षण करुछंती एवं आपणको बुझिबाकू चेष्टा करुछंती बहुत समय धरी, किंतु केबे भी खोलाखोली भावरे सेमानंकर भावना को प्रकाश करि पारि नाहंती। एवं एठारे आश्चर्यजनक मोड़ अछि। आगामी दिन गुड़िकरे एही व्यक्ति आपणक जीवनर सबुठारु बड़ मोड़ पई उत्प्रेरक भावरे उभा होई पारंती। आपण वर्तमान अनुभव करि पारंती जेपरि आपणकर प्रेम जीवन संपूर्ण विशृंखलारे अछि। हुएत अनंत अपेक्षा अन्य जनक ठारू भाव प्रवण उदासीनता किंबा निकटतर व्यक्तिंकर हठात व्याख्यायी प्रस्थान, तथापि स्वर्गीय संयोजना सूचाई दिए जे एही कहानी शेष होई नाही। वर्तमान जो संपर्क भांगी पड़ुछि ताहा हठात जीवन शक्ति एवं नूतन शक्तिर पुनरुत्थान अनुभव करबाकू जाउछि। एही कहानी रे एक निर्दिष्ट मोड़ अछि जहाँ आपणकर मेरुदंड को सिंहरण कराई पारे, कारण एही निर्दिष्ट व्यक्ति विषय सत्य रातिर अंधार समय आपणक निकटरे प्रकाशित हेबो। एहा एक विलंबित रातिर फोन कॉल, एक स्पष्ट स्वप्न किंबा एक वार्ता भावरे प्रकाशित होई पारे, जहा केवल पढ़िबा द्वारा आपणक हृदय आपणक छाती रे प्रबल भावरे धड़धड़ हेबा आरंभ करिबो। प्रथमे आपण एहाकू हुएत विश्वास करि पारिबे नाही, किंतु सेही मुहूर्तटी आपणक हृदयर यात्रार गतिपथ को अपरिवर्तनीय भावरे परिवर्तन करिबो। मु परवर्ती कथा को हालुका भावरे नियंतु नाही। आगामी 11 दिन मध्यरे आपण एक निर्दिष्ट संकेत पाइबाकू जाउछंती, एक संकेत जहा आपणक भाग्यर प्रकाशन सहित अविच्छेद्य भावरे जड़ित। एही संकेत कथित किंबा लिखित शब्द माध्यमरे प्रकाशित हेब नाही, बरं एक निर्दिष्ट घटना माध्यमरे सूक्ष्म भावरे स्थापित हेब। एहा हठात कोनोसी पुराणा परिचितंक सहित धक्का हेउ, एक विशेष स्थान को पुनर्बार भ्रमण हेउ किंबा बारंबार समान नाम शुणिबा हेउ, यह केवल संजोग द्वारा घटुछि। ब्रह्मांड आपणको टाणी नेउछि, आपणकर प्रकृत सफलता लुचि रहितिबा पथ आडको पथ दर्शन करुछि। किंतु आपण जानती कि आपणको पई सबुठारु बड़ चैलेंज कोन? जेतेबेले सही मुहूर्त आसे आपण निजको पछको टाणी रखंती, अधिक चिंता करंती एवं फलस्वरूप सुजोग गुड़िक आपणको हातरु खसी जाए। किंतु एथर सेमिति हेबाकू दियंतु नाही, कारण आगामी समय साधारण नुहे। आपणकर क्यारियर रे हठात परिवर्तन आसी पारे, जहां आपण केबे कल्पना करिबाकू साहस करि नथिले। एक अटकी रहितिबा काम हठात आगकू बढ़िबो। अटकी रहितिबा किंबा पड़ी रहितिबा टंका आपणको पाखकू फेरी आसीबो एवं आपण मानक मध्यरु किछि लोकंक पई हठात एक सुजोग आसीबाकू जाउछि, जहां आपणकर समग्र जीवनर गतिपथकू संपूर्ण भाबरे परिवर्तन करिबो। तथापि सतर्कतार एक कथा अछि, आगामी किछि दिन मध्यरे कहा उपरे अंध विश्वास करंतु नाही, विशेष करी जो माने अत्यधिक मधुरता सहित कथा हुंती, कारण ग्रह संरचना सूचाई दिए जे आपणकर निकट परिवेश रे ईर्ष्यार शक्ति यथेष्ट तीव्र होइछि। केही जणे गुप्त भावरे आपणकर खुशी उपरे असंतोष पोषण करुछंती। जदि आपण सतर्क न रुहंती तेबे सेही व्यक्ति आपणकर योजना गुडी को नष्ट करिबाकू चेष्टा करि पारंती। तेनु केवल काहा सहित आपणकर गुप्त कथा बांटंतु नाही। एबे नीरवरे काम करिबार समय। आपण जेते अधिक शांत एवं नीरव रहिबे, सफलता सेते शीघ्र आपणको आडको आकर्षित हेबो। बंधु माने किछि समय धरी एक अद्भुत शक्ति आपणको चारि पाखरे घुरी बुलुछि। केतेक समय आपणकर मनोभाव हठात दुखित होइछे, अन्य मानक उपरे कोनोसी स्पष्ट कारण बिना क्रोध आसे एवं केतेक समय सब किछि थिबा सत्वे आपण अनुभव करंती जे किछि एबे भी हजि जाउछि। एहा केवल मानसिक क्लांति नुहे, ग्रह गुड़िक सूचाई दियंती जे आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आसीबा पूर्वरु ब्रह्मांड आपणको भीतरु प्रस्तुत करुछि। एही कारणरु एही मुहूर्त रे आपणकर आत्मा एकाकितार एक गभीर आवश्यकता को संकेत देउछि। आपण हुए तो यह पूर्वरु अनुभव करिथिबे आपण आ अन्य मानक सहित निरंतर रहिबारे आनंद पाउनाहांती। किछि लोकंकर कथाबार्ता आपणक सहित पूर्व परि प्रतिध्वनित हेउ नाही, कारण आपणकर शक्ति परिवर्तन हेउछि।
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୁହଁ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଯଦି ହସ୍ତଗତ ହୁଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ପଛକୁ ଚାହିଁବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ସୁଯୋଗ ହଠାତ୍ ଆସିବ, କୌଣସି ପୂର୍ବ ଚେତାବନୀ ବିନା। ଏହା ଏକ ଫୋନ କଲ, ଏକ ସୁଯୋଗ ସାକ୍ଷାତ କିମ୍ବା ହୁଏତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ପାଇବାର ଆଶା ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ଏହା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ତଥାପି ଗ୍ରହମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସୁଯୋଗ ଦିନରେ ରୁହେ ବରଂ ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏହି ଶକ୍ତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ଆଡ଼କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ପନ୍ଦନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା କେହି ହଠାତ୍ ଫେରି ଆସିପାରନ୍ତି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ, ଅତୀତର ବନ୍ଧୁତା କିମ୍ବା ଏକ ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଏଥର ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ବ ପରି ହେବ ନାହିଁ। ଏଥର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ସତ୍ୟ ନେଇ ଆସିବ, ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କିଛି ଲୋକ କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ହଠାତ୍ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି? କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ? ଆପଣ ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଶେଷରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଦୋଷ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ। ଏବେ ଏହା ହିଁ ଏହି ପ୍ରକାଶନ ଯାହା ଏହି ସମଗ୍ର ଭିଡିଓର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୋଡ଼ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଦିନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେପରି ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଉଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଭୟର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଖସି ଯାଉଥିବା ପରି ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ହେବ। ହୁଏତ ଏକ ହଠାତ୍ ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ନୂତନ ପଥ ଉଭା ହୋଇପାରେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେପରି ସବୁକିଛି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ସତ୍ୟ ଠିକ୍ ବିପରୀତ ହେବ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଣା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରେ ଏବଂ ତାପରେ ଏହା ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ। ଏବଂ ଏଇଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୟରେ ପଛକୁ ହଟିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏଥର ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରେ। ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଦେଶୀ ଦେଶ କିମ୍ବା ଦୂରସ୍ଥାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସୁଯୋଗ ରୂପ ନେଉଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ତଥାପି ଏଠାରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଯୋଜନା କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଅଟକି ରହୁଥିଲା, କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା। ଏହା ଥିଲା
କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଶୁଷ୍କ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଆର ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ସେହି ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ସମାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିହ୍ନକୁ ଲଗାତାର 3 ଥର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ଏକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନାମ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଏକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ, ଏହାକୁ କେବଳ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ଖାରଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ତଥାପି ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଲୁକ୍କାୟିତ ରହିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ସେହି ରହସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉପରୁ ସେହି ପରଦା ଉଠାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପରଦା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଏହି ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଏବେ ବି କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଗୋଚର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଆଉ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଉପାୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ହୁଏତ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା, ଏକ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ। ତଥାପି ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ମୋଡ଼ ଥିଲା। ଆପଣ ନିକଟ ଅତୀତରେ ବହୁତ କିଛି ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦାସୀନତା, ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଧା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସବୁକିଛି ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ଆପଣ ସହ୍ୟ କରିଥିବା ନୀରବ କଷ୍ଟ। ଅନେକ ଥର ଆପଣ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ କେହି ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରୋକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନୀରବତା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏପରି ଘଟଣା ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମୂଳକୁ ହଲାଇପାରେ, କାରଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଏକକାଳୀନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅନ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟରେ ଫସାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଭୟର ଏକ ଲହରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାସିଯାଏ। କେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଫାଶ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବାକୁ ମନା କରେ। ଏବଂ ଏବେ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାର ସମୟ ଆସିଛି, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଯାହା ଥରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ବିଭକ୍ତ କରିବ। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଭୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ, ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଯେଉଁ ପଥଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ବନ୍ଦ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି ରଖିଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ସାକାର ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିବେ ଯେ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ।